amo tan boro mo tai na nang ni dai to sara to jang siba jana ko ni na le nang bari bono tam kam ge ang ni song sai ya lang thang boro content Karena dino tang bare bal sai tu non to ron nai awal tang ron ron nai ke pati ni ari ang IPF ti BGD post mo khana abul pana jen no je rele paste ro kan mo bong si di ngatang mono to getak no memang karon kai abo to i charta kha kai ege getak video tha dikha botai saka salakton engka abo to i chung tourism ni visit khemano chung tourism minister toi chung ko khemano ora chung paddle boat ya kha ko onak jaga to botai khani tar thong bisingo boro matra থেকে তার হান তের অর্ডার তো কাম করে আর পুরা না আর পুরা বাতা তো রাঙ্গল লেমন নি আচ্ছা এই ঠিক আছে আবার আবার তো হিরো লেবার তো আনি ওর বড় লেবার আওয়া লেবার তো কাই আজ তো কি মনা পান পুরা বাতা আনি গান কোন কোন ওর সব তো নই না তো লেবার তো আনি লেবার কান ওর বড় আন নি বড় মন ছিল kami abang itu kan tunggu. Jadi pondok sana pol pakai tu. Itu robu sandi kan. Alam nak tu kau dah kena. Nak tu dah. Jadi kam kan problem kata. Ni nak hai hotel di video saya tunggu. Nung bonus harita. Tentang berapa tahun problem solve dekai mana ya? Ini one set ham kai bang yang nonu paribar nonu one ini ja. Asal nong lisa rata bang lah polkai mana aku baru ni maintenance kai mana? Dokter aku punya mana hati naja. Tentang aku punya. Punya nong nong pada orang mana? Video ni. Nong nong sablang aku. Isor. Mobile seven oh purba tak sih nama itu. Mau lama kanya saya. Saya jual boleh di mana? Tak lagi. Orang sini mana? Orang sayang kau saja, jangan tunggu. Bayang oh kakak berapa arbo, cari pemain kakak. Oh itu polkan ni berapa? Arbo aja mak aja. Orang kai, lama patang kai mana? Acha orang engkau Siberian bird. Dia bermain mau hari ini nang dia nang block chairman sama BDO itu loh awak ini salah kai itu nang dia nang ini enter cara utara tu orang tu itu mak kai kata bol kali itu ang sana kai tu nang nang baru kan Apra kabang ma bin bobi potential di kaham jatang bahai kita apa tini alakan bagai snam malan sudah thangar dal mau beran we hari mungkin aro lang pai taka aro tam khat salah satu engti kada ham na engti kada engti da ham na boro ham yo khayana yang foto bang zohor ni mungui phajak demo bridge ang sang payo demo bridge arak kaisi pon rijak ya foto start up ni ang khongcha bo kam tu buino ya pharibo no buino o je ya phnai bo o borong ni mungui bono riya ini no bipot ka nang tono bila secretary atia nang aba borong bajo to thana khaide nang to nin kono authority grib nang sanction rani nang ka borong ala phaide dia borong ni mungui phai nang tahnya la aw kan seven nang semi ya pe jaga mane putri sang sung ba polkang sung inge saimen chauni na bol nang nang khorok se implement ma bisal ing jaga ni purbura asan ponchene non tu shor develop khaina khaya nang obo soti ব্যবহার khaya ngai ngla পরিষ্কার আলা যে কোনো প্রবলেম ব নং সারলাক তিনি যে অরম কাইসা পুকুর নাইফেমেন তান বাগে নাইফেগা
তিনি তো जों এই তুলাশিকর ব্লক নিয়ে অন্তর্গত বিভিন্ন রকমের উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন রকম ওয়াটার বডি তৈরি যে সুবিধা বতই এই জায়গা তিনি অ্যাভেলেবল দं मानथागौ बतै सेफ दं abnanya bagui তিনি फाइमानि एगा তিনি जों तुलासिगरनि अब তিনি এই राजनगर पन्चायतनि अंडर তিনি जों फाइजाक তিনি फाइनायो आरो जे वाटार बडि दंमानि जे पन्चायतनि बान्ध এবং তিনি একটা কমিটি दङ आरो दङ তিনি 15 कानि এবং पन्चायतनि জায়গা दङ 32 कानि 15 बाय 32 हिंगाय 47 कानि তিনি তৈরি एरिया तैयै जों आबनो बाहाय बाहायखाय जों आबनो इको टूरिज्म स्नामै जोंनि ग्रामीण पर्यटन केन्द्र जों बाहायखाय विकास खायमान जोंनि बर' रगनो प्रत्यन्त ओनसोलनि जोंनि जारा संदोक बरक थानाय रक जोंनि जनजाति अंश बर' रगनो जों इनकाम जेनेरेटिंग एक्टिविटीज बरनो जों बाहायखाय पैसा रां पैसा आजिनानै सेफ रिमान आबोनि बागै जों दिनै जायजों आबो नायना बागै पसिबिलिटिज नायना बागै आनि लगे दिनै दङ तुलासिगरनि BDO मानस मरा सिंह এবং এই জায়গাनि जोंनि लोकल कार्यकर्ता दङ जोंनि एलाकाबासी जोंनि कमिटिनि मेम्बार दङ आरो दङ नरजित देबबर्मा मलेन देबबर्मा सुजित देबबर्मा दङ साय जोंनि आंकारि लगे दंनाय बहुत श्यामल देबबर्मा जों जतन तै जों दिनै गोबां जायगा नायगा जों जागसाराव थांखा एंगा ताबुक आरो राजनगर पन्चायत जों फाइका फाइयै अबनि जे पटेन्शियलिटी जे सम्भावना नायै जों दिनै खुबै खा तंथका बेलायनो এই এলাকাनि बर रगनो जों रुटि रुजारिनो बागै बंनि भबिष्यतनि बागै এবং टूरिज्म क्षेत्रआव जों এই জায়গাना जों बाइक डेभलप खायमान आबोनि बागै जों BDO जों सालायका এই टूरिज्म डिपार्टमेंट बाय बावना टेकअप खायनाय एंगा जों और थाङो और फिरक थाङो जों DM बाय सालायनाय DM बाय सालायाखै अ एलाकाना जों बाहाय बायखाय जोंनियाव 47 कानि जायगा दंमानो जों बाइक डेभलपमेंट खायै जोंनि लोकल बर रगनि इनकाम न जों बाइकै रां पैसा आजिनानि व्यवस्था जों खायमान एंगा आबोनि साइड इम्प्रुवमेंट साइड डेभलपमेंट एवं विभिन्न रकम बाबर जे खायथाय जों आबोनि बागै प्रपोजल दिना बागै टूरिज्मनि बरनाबो जों प्रपोजल दिनाय दिनै BDO तुलासिगर बनाबो जों साइक्लांखा जों बना कयनाय जे आबो बाय कक सालायै टेकअप खायै जोंनि ई लोकल टूरिज्म इको टूरिज्म न जों बाइकै जोंनि एक्टिविटीज कर्म गनो जों साफल्य मण्डित खायमान आबोनि बागै जों चेष्टा खालायनाय एलाकाबासिनि सहयोगिता नावैनो आं आशा खायो बरक कक सालायगा आं दिनै जतबायनो बरक जतनो सहमत एकमत दंखा जे आबोनो जों ताम खायमान सरकारनि तरफ हयते बाय बायकै डेभलपमेंट वर्क टेकअप खायै ई जायगाबो नायथक खायै এবং टूरिज्म पर्यटन ग्रामीण पर्यटन केन्द्र खायै बागै बरक समान भाबे बरक सहयोगिता खायनायनि कक रिजाक एंगा जों आबो भबिष्यत जों नायनाय चेतन खायनाय तेबक आबो डेभलप खायना बागै जों सावैनो आं कक मथाका नमस्कार धन्यवाद।